सिंगनो चिनी बुबाग्रा तिफ्रा हास्तेबो फाइनाय एवं बो आगे बो साका जे चिनी बुबाग्रा जों प्रतिति एसेम्बली माने विधानसभा केन्द्रआव जों हिमबत खिमलायनाय शान्तियै गणतान्त्रिक पद्धतिव एका आरो जों मिसिल खालायनाय अ सिएनि उनकोनो बिरुद्ध खालायै जों आरो उनकोनाय ताइ एडिसि आमसायो चिनी एम्पावरमेन्ट रिनानि बागै माने तेब फानिनानि बागै एवं डाइरेक्ट फान एवं हानि फान माने लैंड रेवेन्यू जे डिपार्टमेंट अब एडिसन जागो दिनानि बागै सामग्रिक भाबे एडिसन अटोनोमास जे कक माने आबनि फानिनानि बागै बुबाग्रा उसिकांग 22 तारिख एगो 20 तारिख पार्लियामेंटारी स्टैंडिंग कमिटी वो काहाम काई साका एवं काहाम काई दाबी खालायका एका आबनि बागै बिबो जों बुबाग्रा न जों हामबाय मारिवो एका चिनी ब्लक कमिटी डिस्ट्रिक्ट कमिटी ताइ रिजनल कमिटी बो जों ताबो खायनानि चेंनाय एवं फेब्रुवारी ताल जों एकदम फेब्रुवारी ताल 1 तारिख सिमी काकाय जों जापि खालायनाय चिनी त्रिपुरा सारा त्रिपुरा राज्यव काहाम काई गरिति सना बागै एवं चिनी ऑफिस रो इतिमयदे न किसि किसि जागाव थांका चिनी लेफुंगा चिनी ऑफिस थांका मानदाय चिनी ऑफिस का हेजामारंका तिनी खयो बताबो हातानि दरजार बाय समान खाइबेका के विभिन्न जगह ताबो ऑफिस खोलंना बागै गन्दासरा रग यां साब्रुम रग विभिन्न जगह जों खबर मानै तंगो काकाय उनकोनाय काय चिनी त्रिपुरानि ताबो तो चिनी चेयरमैन बुबाग्रा एकाय बो एडवाइजरी कमिटी कয়েকদিন बो फाइमानि यागुलो न बो घोषणा खायनाय एकाय एडवाइजरी कमिटी घोषणा खायमानि यागुलो न जों फिल नखर थानाय एवं सारा त्रिपुराव जों विभिन्न जगह ब्लक कमिटीव जों थाङै मानजांनाय एवं जाहाथे काहाम काय जतन खबै जतन तुई लगिबो तुयै जाहाथे चिनी कमिटी रक नायथक काय साजगै बुसकांनि सालो चिनी दफानि सामं तांमाना तैखाय जों खालायनाय एवं चिनी अर अजामारब एकाय महाराजाव सिकांग दिल्ली थांफोरानो साका बुरै मथाबो जों खालायनाय रनजित हेंगा काय बुरै मथानिबो जों याफ्रामनाय काय बुबाग्रा खायखाय जों हयतो बो फाइमानि लगे लगे बुरै मथानिबो कायसा व्यवस्था खालायजांनाय दा ओंखायनो कायसा कखा बुबाग्रा फाइमानि परेव काঞ্চনपुरनि जाता चिनी बुरु हदारक जे केम्प दङ आ केम्प न थाङिबो विजिट खायनानि सम्भावना दङ एवं आरो बन लामसंनानि बागै आरो नैबो उनकरबो नासिङै दंलायखा नै आं खबर मानखा एवं बर बुबाग्रानो बो दिल्लीव सय खायमानि यागुलो बर कसारखा बुबाग्रा नों फायदेने का बुबाग्राफोर साका नरक सिकां नक नायथकाय मानबायग्रादि नरक खाकसांग्रादि एफरांबा फायनाय न नरम नायफिनानि आं नं लगिन तंगनै बुबाग्रा बरनो खा मेथाबै रहका एकाय ताबो कखा त्रिपुराव जे विभिन्न भाबे खाय बुबाग्रा न ककसिल साव उकलग कक साव जे बुबाग्रा ताबो ओ जे रियां हदानि जे सुक्ति खालायमानि यागुलो बरकथामसा बुबाग्रा बीजेपी बा याक्रिखा बीजेपी बाय थांनाय आमथिर हिने विभिन्न बर कक साव अब सम्पूर्ण तातार बुबाग्रा कुनि दिनै बीजेपी व थांया अब जारा पलिटिकली इगु जारा लिडारनि बिसिं इगु प्रब्लेम दङ बरक सिमति कक साइ दं एवं अकक शुधु ब सिमिया दाबं जे कांग्रेसनि जे अजामा बुबाग्रा सेजाय कक साका ब निजे ब साका ताम हिनै बुबाग्रा बिनि राजपरिबनि जागारंनो नाहानानि बागैसे आकोनानि बागैसे ब बीजेपी बे याग मिलि दङ बीजेपी नङै काम खाय दङ अब सम्पूर्ण ताताल तामनि हिनबा बुबाग्रा जुदि बीजेपी बेसे कथावै सिंको सामुंटाय दङ हंगाखायबा ताङै ब निर्महल नाहानानि बागै सुप्रीम कोर्ट केस खायना नांखा ताङै ब आरो जज कोर्ट हाई कोर्ट केस खायनानि नांखा गेबा ब केस खायना मान थांकामब्ले बुबाग्रा बीजेपी याक दंखा गमस उनखा बर पलिटिकल बेनिफिट नि बागै किछु किछु बर जारा जनगण बुंनो थानि कै आबनि बागै बर हिंसा नाङैसे अमति कग्र बर सावो नि जों खा खालायो ते कायसा कखा जे 4 तारिखनि परेव जुदि सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार हते बंनि जवाब बिबायनि परेव व सम्भवत कन्स्टिट्यूशनल बेंच थानानि सम्भावना दङ 5 जनानि कन्स्टिट्यूशनल बेंच थानानि खुबैनो सम्भावना दङ होनै जों सिका नंखाय आबनि बागै बुबाग्रा मिया खुबैनो ब खा तंथक जाका एवं त्रिपुरानि उनखौ विभिन्न नेशनल चैनल ब कक साका नरंनि जीवन नुखना हायबेनो जों तिनि ताइसा चिनि ककबाय चिनि मानि ककबाय जों सावै चिनि बर रंनो सानानि हनै जों अर नुकजाफायजा एकाय ताइ कायसा कक जों तिनि अमनि लगे लगे सानानि नायो सालकिसा सिकां खरकसा कांग्रेसनि अजामा जों नरक जतन नुखना ब चिनि बुबाग्राना ब्लेके सेजावै ब कक सामानि
आं बनो सानानै नायो bo je bubagrane tui je kok samani omono chung marka selengo marka chung girina khayo bono bo hai ojamano bo je রতন মুনি রিয়াং বিদ্রোহনি কক সাকা জমাতিয়া বিদ্রোহনি কক সাকা আ সময়ে bo ত্রিপুরা দতং আ জরাwo bo আফুর তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান বা আসা ইয়া খুনা আ বরক বাংলাদেশনি ফাইনাই bo পূর্ব পাকিস্তানি তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানি ফাইনাই বিনি যদি পরিচয় bo যদি বরনি ফাইনাই খাই bo তাবুনো মানজাংনাই bo je পূর্ব পাকিস্তান তথা বাংলাদেশনি ফাইমানি বিনি প্রুফ তঙ্গো বেংনানি ফাইমানি অথচ বুবাগ্রানা ফাই তিনি অরনি ভারতনি নাগরিক নাওই ইলিগেল ভাবে নাগরিক নাওই ইলিগেল ভাবে অর ফাই তিনি বুবাগ্রানা অর সেজাবি কক সাই তঙ্গ जों bo judi bini kok samani selaya hingga kakai agami dino o kongres ni netano जों ka sunai tipra sarok जों borno kiria omo haite khorcha kongres neta saka sikango bo bubagrano जों mo marka selengo tamo saka bubagra bahai kai kongres ni president nungnai bo 30% ar je borok saka binile 1% chikrei ত্রিপুরা হাসতেবো বিনি দফানি borok omtika bubagrano bibonno somoyo bibonno borok ngko khaita তাই bo kaisa দুঃখ নাংমানি কক সালকিসা সিকাং বিদু বাইরে লুংখা যে খয়নি বড় ময়দানি খরকসা অমলেন্দ্র দেব বর্মা বতামো সাকা বুবাগ্রানো দে সপ্রবনা নাংনাই বনো বুফ্রেনা নাংনাই হিनै অলাখাই বনি যে নেজন যখন বাইরে লুংখা নুখা বুইবাই দমক রিজাকা আমসিনি বড় রকবাই আফরু হংগাকাই ব ক্ষমা সানকা অমংকা চিনি সোসাইটিনি মারখাইনো মানে বড় রংনি বুসিক তলাবতং অব সিজাগো omte haino ononto de borma norok jotno nukana bini busani saman buri gobak jak sitra sobi bose unkono sai tongkha bubagrano bo khumkiri tongkha bo bubagra tongthun boroni bo onko binya siyagra tongnai rong omte ke khumkiri tongo aboni mangpil bo mia supreme court dakhil khlaijaka ebong manani supreme court abono naika kahamkai naimani pore no bo ত্রিপুরানি je growth tongkha omo simia যে উত্তর পূর্বাঞ্চল মিজোরাম প্রোটেক্ট খবর ইনারলাইন পারমিট তম বার সিএ কার্যকরী মণিপুর ইনারলাইন পারমিট গভর্নমেন্ট রিখা থানায় 1 তারিখ জানুয়ারি ইমপ্লিমেন্ট খা আর তাই উংলিয়া নাগাল্যান্ড ইনারলাইন পারমিট দङ অরুণাচল দङ একাই যেখানে আসাম বা ত্রিপুরা যে সবচেয়ে বেশি বাংলাদেশনি বরক হাবকা অরখাই কোন ফানা খাইনানি নাইলিয়া আবনি বাগিনো বুবাগ্রা থানায় 29 নভেম্বর দিল্লি ও অমিত শাহ বাই যে মিটিং আসুকা ত্রিপুরানি অজামারনো তৈ আপ্রুব সারাইকেন সাকা চিনি বুবাগ্রা এবং বনো যতনি খরাং চিনিক কপ্লাই খাইয়ে এবং চিরে খগৈ সাকা যে जों ত্রিপুরা হাবো নং সে তাখাইদি নং যদি খাইকা হিংকাকাই जों সুপ্রিম কোর্ট থানায় এবং আবনি ইয়াগুলোনো বুবাগ্রা সুপ্রিম কোর্ট কেস খালাইকা এবং নরক সাইমা খানা শুধু সুপ্রিম কোর্ট ইয়া চিনি বুবাগ্রা থানায় 11 তারিখ জানুয়ারি ত্রিপুরা হাসতে খুমুলুঙ্গ দসরাম চমুনিব जों हाजार हाजार बरक तयै चिनि बुबाग्रा जों आरोबाव सिनो प्रटेस्ट खालायै चिनो अजामारनो तयै आरो जों इनको रेली खालायका ताइ बिबनो मथाबो फायारा मानजाक फायका अजामारबो फायका एका ताबो कक बुमांखा जे मियानि जे बादिग मियानि जे रायो अमबो साका जे सुप्रीम कोर्ट मो साका जे 4 सप्ताहनि जे जरा रिजाका सुइ सेन्ट्रल गभर्नमेन्ट न अमनि ककफि को माने जवाब दिनानि बागै একা অ 4 সপ্তাহনি বিসিমো যাতে ত্রিপুরা বা আসাম অ সিএন কোন কার্যকরিতা খাইদিনি বমিয়ানি সুপ্রিম কোর্ট উংকব কেন্দ্র সরকারনো সাইরিখা তাই কিসা जों অর সানানি মুসুংমানি হিংগাকাই কোন রাজনৈতিক দল বিশেষ করে রিজনাল পার্টি বরক সাইতঙ্গ যে বুবাগ্রা দিল্লিও থাঙ্গৈ এবং বুবাগ্রা কেন্দ্রীয় সরকার তাই মিজোরাম সরকার ত্রিপুরা সরকার সই খালাयै তাই বুড়ো লিডার সব সই খালাयै যে 23 বছরনি যে বুড়ো প্রবলেম যেটা সলভ খালাইমানি আবা কোন রিজনাল পার্টিনি অজামার কামসা আবা जोंसि दिल्ली थाङै खायो जोंसि आबा बरनि प्रब्लेम न खायो जोंसि बरनो ত্রিপুরা नारनान बागै खायो हने पलिटिकली बेनिफिट नानान बागै ताबुक साइतंगो किन्तु आबा सय कया बर सयबो मा खाया अ जे एग्रीमेंट नुखा अ एग्रीमेंट न बुबाग्रानो सय खालायका এবং তাই ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট নেঙ্গই সই খালাইকা হোম সেক্রেটারি হিংকাকাই নিনি ত্রিপুরা গভর্নমেন্ট চিফ মিনিস্টার হিংকাকাই বিজেপি মিজোরাম সরকারনি চিফ মিনিস্টার তে অমিত শাহ খাইলাইকা হিংকাকাই চিন বুবাগ্রা খালাইকা সুতরাং কেবল পলিটিক্যাল বেনিফিট নানাयनि बागै जेसेबोनो साइतंथन जे आबो रिजनाल पार्टी न जोंनो खायका अमुक खायका एक्चुअली गुबै कक
abo sabo khlaika norok jotono sibo ebong aboni bagino जों sabo जों bubagraran logi tongino buskangni salo जों samomang tanai जों ebong chini dofani bagai phiyognani bagai जों eglogeno sirokma khoklainai hambai